শ্রী জগন্নাথ से अदृश्य किंतु विद्यमान, से आकार भितरे निराकार, पुणी निराकार भितरे आकार। महाराज ये होचंती कल्पवट, अनादि अनंत कालरी अछंती, महाप्रलय भी आंकर किछि क्षति करि पारेनि। नारायण नारायण। सबु मिछ सबु मिछ सबु मिछ सबु मनगड़ा गप। पळी जा पळी जा पळी जा, ना नहले तम समस्त को गच्छ ऊपर को चढ़ाई दब आउ गच्छ बुड़ को आनी दब। बंधु बोली गोटे थिला रे, गोटे थिला बंधु, थिला बंधु गोटे गोटे बंधु थिला, थिला गोटे बंधु, थिला गोटे बंधु, थिला गोटे बंधु। देखि देले मन पुरी उठिथिला, छुई देले देह शीतल हो जाउथिला, चाहड़ीर अमृत थिला, ओठर हस भरी रहिथिला। ताकु जे कहियो बंधु, ताकु जे कहियो बंधु, बंधु तो धोखा देई चली गला। आउ के बंधु? महाराज कौन है विद्यापति? नीलमाधव, नीलमाधव का मूर्ति नहीं महाराज। नहीं कौन कहूच तमें? एई देखंतु कि दोष मु करी मत कहीं एत बड़ दंड देले, कहीं मत आपण दर्शन रु वंचित कले, कहीं प्रभु कहीं। महाराज आज ठारू मु तृण शय्यार शयन करी, अनशन व्रत आरंभ करी, आ प्रभु नीलमाधव को आराधना करी। मो रकनीति को मु आज पाइची, मो नीलरतन को पाइची। ओ तू भाबिथिलु तू मते छाड़ी देलु बोले मु तते छाड़ी देबी नुह? हेले गाई पछे पछे बाछुरी दौड़ुथिला परे मु तो पछे पछे एमती दौड़ुथिबी। प्रतिटी वृक्ष प्रतिटी स्थान रे देखा जाउछंती नीलमाधव, पुणी पाखकु गले अदृश्य ही जाउछंती। ये कौन पापर प्रायश्चित? विश्वावसु को एका करी अदृश्य होई गले प्रभु। आज पुणी केउ द्वंद्वर सामना करने को पड़ुछि बारंबार। विश्वावसु जेपरी निर्पाक आ जीवन प्रति मोह नहीं, ए दुनिया रे बंची रही लाभ कौन? बंधुहीन जीवन, नीलमाधवंक बिना जीवन जेमिति तुच्छ। एथर शेष करदेवाक पड़िब ए तुच्छ जीवन। दुख अनुतापरे विश्वावसु धाइंचंती पहाड़ उपरकू। सेठी शेष होइजिबे, से निश्चय शेष होइजिबे। बस मु पहुंची गली। मुनि ऋषि माने कहते तले देखा नहले ऊपर निश्चय देखा मिलिबो। मु सही ऊपर को चली जीवी नीलमाधव, तापरे देखिबी तू केमिति धरा न दबु। आजी से ऊपर को जीवा भाई मु सब व्यवस्था करिके आसीची, सब व्यवस्था। के कोचे कथा कार कथा? ये भारी भारी चिना चिना स्वर भली लगुची। केते उच्च पहाड़, चारिपटे भयंकर जंगल। किए मो प्रतिज्ञा बाधा देला? कार कथा पदक मते पछरु टाणी धरला? किए तू कहूचे कथा? किए कहूछ कथा? अरे किए कहूछ? किए कहूछ?
ବାଳକ ଆରେ ଠିଆ ହ ସେଠି। ତୁ ତୁ କିଏ ରେ ବାଳକ? ତୋ ସ୍ୱର ଭାରି ଚିହ୍ନା ଚିହ୍ନା ଲାଗୁଛି। ତୁ ସେଇ ନା? ହଁ କାଳିଆ। ହଁ ହଁ ମନେ ପଡିଲା ରେ କାଳିଆ। ତତେ ମୁଁ ଶବରପଲ୍ଲୀରେ ସେ ନଈକୂଳରେ କେତେ ଥର ଦେଖିଛି। ହଁ ହଁ ମୁଁ ସେଇ କାଳିଆ। ହେଲେ ତୁ ଗାଁ ଛାଡି ଏତେ ଦୂର କେମିତି ଆସିଲୁ? ଦୂର କଣ ମୋ ମହାଜେ, ଦୂର ଖାଲି ମନ ଭିତରେ ଥାଏ। ହେଲେ ତୁ ୟା ଭିତରେ କଣ କରୁଛୁ ଯେ? ଓ ମହାଜେ, ତମେ ତମ ରାଇଜ ଛାଡି ରାଜ ଉଆସ ଛାଡି ଏ ବଣଟା ଭିତରେ କଣ କରୁଛ? ମୁଁ ଜଣକୁ ଖୋଜୁଛି ରେ କାଳିଆ। ଯାହା ପାଇଁ ମୁଁ ଘର ବାନ୍ଧିଥିଲି, ଯାହା ପାଇଁ ମୁଁ ରାଜ୍ୟ ଗଢିଥିଲି, ଆଜି ତାରି ପାଇଁ ମୁଁ ଘର ଛଡା ହେଇଗଲି ରେ। ମୋର ବି ତ ସେଇ ଅବସ୍ଥା। ମୁଁ ତମ ପରି ଘର ଛଡା। କାହିଁ ତୋର ଅସୁବିଧା କଣ? କେମିତି ରହିବି ମହାଜେ? ଘରଟାରେ ପରା ବାଲି ଚରିଗଲା। ଆଉ କାହାକୁ କହିଥାନ୍ତି ଯେ ସେ ଜାଗା ଦବା ପାଇଁ? ତାହେଲେ ତୁ କଣ ଏମିତି ସବୁବେଳେ ଏ ବଣ ଭିତରେ ବୁଲୁଥିବୁ? ଆରେ ତୋର ହେଲା ପିଲା ବୟସ, ତୁ ବଡ ହବୁ, ଘର ସଂସାର କରିବୁ। ଏଇଠି ମହାଜେ, ମୁଁ ହଉଛି ବାରବୁଲା ଜୀବ। ମୋର ଶୂନ୍ୟ ଶୂନ୍ୟ ମହାଶୂନ୍ୟ। ମୋର ଅଣ୍ଟିରେ ଧନ କାହିଁ ଯେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଘର ତୋଳିବି? ହଉ ଦେଖିବା, କୋଉ ମହାଜନ ଯଦି ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଘର ତୋଳି ଦିଏ ତାହେଲେ ସେଇଠି ରହିବା ପାଇଁ ଭାବିବା। ଆଚ୍ଛା ମହାଜେ, ତମେ ସେଇ ପାହାଡ ଉପରକୁ କାହିଁକି ଚଢୁଥିଲ? ତଳକୁ ଡେଇଁ ପଡିବାକୁ। ଡେଇଁ ପଡିବାକୁ? ଡେଇଁ ପଡିଥିଲେ ଆଜି ଆଉ ଜୀବନଟା ନଥାନ୍ତା, ଏତିକି ଜାଣିଛଟି? ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଡେଇଁ ପଡିବାକୁ ବସିଥିଲି। ହେଲେ ଜୀବନଟା ମୁଁ ପ୍ରଭୁ ନୀଳମାଧବଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରିଦେଇଥିଲି। ହେଲେ ଆଜି ସେ କୁଆଡେ ଅନ୍ତର୍ଧ୍ୟାନ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ତାହେଲେ ମୁଁ ବଞ୍ଚିବି କାହିଁକି? ତମର ଭାରି ନନ୍ଦଭଞ୍ଜିଆ କଥା ମହାଜେ। କାହିଁକି? ଏଣେ ନୀଳମାଧବ ପାଖରେ ଜୀବନ ସମର୍ପଣ କରିଛ, ତେଣେ ମରିବାକୁ ବସିଛ। ଆଚ୍ଛା କହିଲ ମହାଜେ, ତମେ ନୀଳମାଧବଙ୍କ ପାଖରେ ଜୀବନ ସମର୍ପଣ କରିସାରିଲା ପରେ ତମର କଣ ଅଧିକାର ଅଛି ଯେ ତାକୁ ତମେ ଶେଷ କରିବ? ଏତେ ଗଭୀର କଥା ତୁ କେମିତି ଜାଣିଲୁ? ତୁ ତୁ ସତରେ କିଏ? କାଳିଆ। ହଁ, ତୁ ତ କାଳିଆ। ଆଚ୍ଛା ମହାଜେ, ତମେ ବି ଘର ଛଡା, ମୁଁ ବି ଘର ଛଡା। ଚାଲ ଯିବା, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମକୁ ଘର ଖଣ୍ଡେ ନ ମିଳିଛି। ତୋ ପାଖରେ କି ଯାଦୁ ଅଛି ରେ କାଳିଆ? ତୋ କଥାରୁ ଯେମିତି ଖାଲି ଅମୃତ ବର୍ଷା ହଉଛି। ବୁଝିଲ ମହାଜେ, କାହାରି ଉପରେ ମୁଁ ରାଗ କି ଅଭିମାନ କିଛି କରେନି। ଯିଏ ମତେ ଅନ୍ତର ଦେଇ ଡାକେ ମୁଁ ତା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଯାଏ। ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଭଲ ମନ୍ଦ କିଛି ନା କିଛି ଅଛି ମହାଜେ। ଯେମିତି ହଂସ ପାଣି ମିଶା କ୍ଷୀରରୁ ଯେମିତି ପାଣି ଟାଣି ନିଏ, ଠିକ୍ ସେଇପରି ମଣିଷର ଭଲ ମନ୍ଦ ଭିତରୁ ଭଲଟିକୁ ଖୋଜି ନେଲେ ସମସ୍ତେ ତୁମର ବନ୍ଧୁ ହେଇଯିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଚାଲ ଯିବା। ହଁ ମହାଜେ, ଆଉ କେବେ ବି ମରିବା କଥା କହିବ ନାହିଁ, ହେଲା? କାରଣ ମୁଁ ପୁରା ତମ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛି। ଚାଲ ଯିବା। କାଳିଆ କାଳିଆ ଓ ନା କାଳିଆ, କାଳିଆ କାଳିଆ ଓ ନା କାଳିଆ, ମୋ ମନ ଯାହା ଥରେ ଆରେ ମନେ କଲା ଥରେ, ମୋ ଘର ଥାଏ ତା ପଥ ଛାଇ ଭଳିଆ। କାଳିଆ କାଳିଆ ଓ ନା କାଳିଆ, କାଳିଆ କାଳିଆ
राणीଙ୍କର जय हो। धृष्टता मार्जना करिए महाराणी। आज को 5 दिन हो गलानी। पंचम राति आज बीतवाक बसी अथच आपण यही बंद द्वार निकटरे सजग प्रहरी पर ठिया होइछंती। तमे भी तो ये 5 दिन हैला ए घर छाड़ी तम बसा घर को जाइन। महाराणी स्वयं महाराज जेतेबेले अन्न जल त्याग करी तृण शଯ୍यारे शोई रहिछंती सेतेबेले तांको छाड़ी तांकर कौ कर्मचारी केमिति घर को फेरी पारिबो देखिबे जानतु। राजांक समस्त कर्मचारी राजांक पाई सजग प्रहरी भली ठिया होइछंती। आस्ते आस्ते शरीर क्षीण हबाकू लागिलानी। एई समय रे महर्षि नारदंकर उपस्थिति आवश्यक अथच सी भी कुआडे अंतर्ध्यान हो जाइछंती। आपण व्यस्त हुंतुनी महाराणी। महाराजंकर दृढ़ संकल्प निश्चय फलवती हब। अतीतरे मु उपलब्धि करिछि महाराजंकर संकल्प केबे भी वृथा हेइनी। आपण देखिबे नीलमाधवंक दर्शन निश्चय तांको मिलिबो। तमे बड़ भाग्यवान विद्यापति। केवल तमे ही नीलमाधवंक दर्शन करिबार सौभाग्य लाभ करि पारिछ। सीए भी महाराजंकर दृढ़ संकल्पर फल महाराणी। तांको आज्ञारे नीलमाधवंको संधान करबाकू एते दूर आसी नथांती कि प्रभुंकर दर्शन पाई नथांती। महाराणी मोर गोटे अनुरोध रक्षा करिवे। कौन कुह? महाराजंक सहित आपण भी अन्न जल त्याग करिसंती। आज को 5 दिन हेलानी आपण ए द्वार सम्मुखरे दंडायमान हेचंती। मोर आपण को एतिक अनुरोध अंततः आपण ए अनशन भंग करंतु। विद्यापति समग्र अवंती रे तमे जने बुद्धिमान विवेकवान और ज्ञानी भावरे परिचित। तमे निश्चय कहि परिबो सहधर्मिणीर कर्तव्य कौन। स्वामींकर ध्यान तपस्या आउ अन्यान्य कर्म रे स्त्री जदि सहगामिनी न हुए ताहले से सहधर्मिणीर पदवाच्य नुहे। मते क्षमा करंतु महाराणी। एपरी अनुरोध करी आपणक मनरे कष्ट देथिबारु मु दुखित। महाराणी सहधर्मिणीर निज स्वामी प्रति जपरी कर्तव्य अछि ठीक सहीपरी महाराजंकर अनुगत मानंकर मध्य किछि कर्तव्य अछि। ता छड़ा शास्त्र मध्य कथित अछि समूह प्रार्थना व्यक्तिगत संकल्प को आहुरी दृढ़ करे। तेणु आज महाराजंकर अनुगत मानंकु नै मु समूह प्रार्थनार आयोजन करिबी। नवनीरद सुंदर कांति तनु शुभतारक विग्रह रम्य हनु अति वेळ समाकुल मह बने जगदीश कृपांकुर दीन जने। असिताचल मंडन चक्रधर कमलाधव माधव दीर्घकर गरुडासन वत्सल भक्त जने जगदीश कृपांकुर दीन जने। सुरनायक चक्रित नेत्र हरे पुरुचंदन चर्चित गात्र बरे कर रक्षक वीक्षक दुखी जने जगदीश कृपांकुर दीन जने। भवबंधन मोचन भक्तरते मुख दर्शन खंडन दुख तटे प्राणनार्ति खरोज्वल नीलमणे जगदीश कृपांकुर दीन जने। ससुभद्र सभद्र कपार्थ सखे धृत वामन विग्रह दैत्यमणि प्राणनाथ बरकूधर जन्मदिने जगदीश कृपांकुर दीन जने। रथ मांडन मांडित
भूषण कांति तटे बहु सेवक सेवित सर्वदिने जगदीश कृपा कुरु दीन जने। नरसिंह बराह धराधिपते जनमानस हारक सर्वगते तिनि वेदन कंकुल पूर्व बणे जगदीश कृपा कुरु दीन जने। जगदीश कृपा कुरु दीन जने। जगदीश कृपा कुरु दीन जने। महाराजे उठो, महाराजे उठो उठो, आसो आसो। कालिया कालिया ओना कालिया, कालिया कालिया ओना कालिया, मो मन जहा ठारे अरे मने कला ठारे, मो घरो थाए ना पथ छाई भलिया। कालिया कालिया ओना कालिया, कालिया कालिया ओना कालिया। इंद्रदुम्न मोर स्वरूप देखिबाकू जो अभिलाष करिछ ताहा अचिरे पूर्ण हेब। मु नीलमाधव रूपरे नुहे अन्य रूपरे तुम सम्मुखरे एवं समग्र मानव जाति सम्मुखरे प्रतिभात हेबी एवं सही रूपरे धरा बक्षरे मु नूतन सत्य को प्रतिष्ठा करिबी। एणु तुमे व्यस्त न होई नारदଙ୍କ उपदेश ग्रहण करी समय को अपेक्षा कर। এই ସାଗର को अवलोकन कर इंद्रद्युम्न। खाली आखिरे एहार व्याप्ति अनंत बोली लागुथिले भी यार सीमा अछि। गोटिक परे गोटिए एहीपरि सप्त सागर अछि। सेमिति ए पृथ्वी
ସେ ଅନନ୍ତ ଦେଖାଯାଉଥିଲେ ବି ତାର ମଧ୍ୟ ସୀମା ଅଛି। ସେଇଥିପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି ସପ୍ତ ଦ୍ୱିପାଚ ମେଦିନୀ। ଏ ସୃଷ୍ଟିରେ ଅନନ୍ତ ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ, କେବଳ ଅନନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ଭଗବାନ। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୃଥିବୀରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ସବୁ ଏକ ଆକାର ବିଶିଷ୍ଟ, କିନ୍ତୁ ସେ ତ ନିରାକାର, ଧାରଣାତୀତ। ତାଙ୍କୁ ବା କୋଉ ସ୍ୱରୂପରେ ଗଢ଼ାଯାଇପାରିବ? ସେହି ସତ୍ୟକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଏମିତି ରୂପରେ ଆସିବେ ଯାହାଙ୍କର ଆକାରହୀନ ଆକାର ଥିବ। ଆଖି ଆଗରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ଗ୍ରହ, ସୂର୍ଯ୍ୟ, ତାରା, ମନୁଷ୍ୟ, ରାକ୍ଷସ, ପଶୁ, ପକ୍ଷୀ, ବୃକ୍ଷ, ପର୍ବତ, ନଦୀ, ସମୁଦ୍ର ଏସବୁ ରୂପ ବାହାରେ ଅନ୍ୟ ଏକ ରୂପରେ ସେ ଆସିବେ, ଯାହାଙ୍କୁ କେବଳ ଉପଲବ୍ଧି କରିହେବ କିନ୍ତୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିହେବ ନାହିଁ। କେବେ ହବ ମହର୍ଷି? ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ। କାଲି ରାତିରେ ତୃଣଶଯ୍ୟାରେ ଶୟନ କରିଥିବା ବେଳେ ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲି ମହର୍ଷି। ବିଷ୍ଣୁ ଉଭାଇ ଯେମିତି କହୁଛନ୍ତି, ଅନଶନ ତ୍ୟାଗ କର, ନାରଦଙ୍କ ଉପଦେଶ ଶ୍ରବଣ କର, ଆଉ ସେହି ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କର। ସେ ପୁଣି କହିଲେ, ସମୟକୁ ଅପେକ୍ଷା କର। ସମୟ ସେ ବି ତ ସର୍ବନିୟନ୍ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଏକ ବିଭୂତି। ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କ ଉପଦେଶ କ'ଣ ମହର୍ଷି? ତମେ ତ ମୋ ଉପଦେଶ ନ ଶୁଣି ତୃଣଶଯ୍ୟାରେ ଶୟନ କଲ, ଅନଶନ ବ୍ରତ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲ। ମତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତୁ ମହର୍ଷି। ଯାହାଙ୍କ ପାଇଁ ଏତେ ପରିଶ୍ରମ କରି ସୁଦୂର ଅବନ୍ତୀରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିଲି, ସେହି ପ୍ରଭୁ ନୀଳମାଧବଙ୍କ ଦର୍ଶନ ନ ପାଇ ହିତାହିତ ଜ୍ଞାନଶୂନ୍ୟ ହେଇ ପଡ଼ିଥିଲି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରି କହୁଛି, ଆଉ ଏପରି ଭ୍ରମ କେବେ ବି ହବ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ଉପଦେଶ ଅକ୍ଷରେ ଅକ୍ଷର ପାଳନ କରିବି। ତାହେଲେ ମୋ କଥା ଶୁଣ। ଯାହା ଘଟିବାକୁ ଥିଲା, ଯାହା ଘଟିଗଲା, ଆଉ ଯାହା ଘଟୁଛି ସେ ସବୁ ବିଧି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ, ପୂର୍ବ ପରିକଳ୍ପିତ। କେହି କିଛି ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତିନି। ଯିଏ ଯାହା କରେ ଏବଂ କରୁଛି ସେସବୁ ସର୍ବନିୟନ୍ତାଙ୍କର ନିୟନ୍ତ୍ରଣାଧୀନ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କ'ଣ ମହର୍ଷି? ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମ ପାଇଁ ଏକମାତ୍ର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଉଛି ଯଜ୍ଞାନୁଷ୍ଠାନ କରିବା। ଯଜ୍ଞାନୁଷ୍ଠାନ ପରେ କ'ଣ ହବ ଦେବର୍ଷି? ଯଜ୍ଞାନୁଷ୍ଠାନ ପରେ ଏକ ଅଭୂତପୂର୍ବ ଘଟଣା ଘଟିବ। କି ଅଭୂତପୂର୍ବ ଘଟଣା ଘଟିବ? ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ନିକଟତମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତମ ପାଇଁ ଯେଉଁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସ୍ଥିର କରାଯାଇଛି ସେହି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ସମାପ୍ତ କର। ରାଜନ, ଏହି କ୍ଷେତ୍ରକୁ ମଧ୍ୟ ଶଙ୍ଖକ୍ଷେତ୍ର କୁହାଯାଏ। କ୍ଷେତ୍ରର ଅଗ୍ରଭାଗରେ ନୀଳକଣ୍ଠେଶ୍ୱର ଶିବଙ୍କର ମନ୍ଦିର। ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଯଜ୍ଞର ଆୟୋଜନ କର, କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଯଜ୍ଞାଧିପତି ନୃସିଂହଙ୍କୁ ସେଠାରେ ସ୍ଥାପନା କରିବାକୁ ହେବ। ମୁଁ ନୃସିଂହ ମୂର୍ତ୍ତି ଆଣିବା ପାଇଁ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯାଉଛି। ତୁମେ ଯଜ୍ଞର ସମସ୍ତ ଆୟୋଜନ କର। ଯଥାଜ୍ଞା ମହର୍ଷି। ପୁଣି ଏକ ନୂତନ ଆଶାର ସଞ୍ଚାର ହେଲା ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନଙ୍କ ମନରେ। ନୀଳମାଧବଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିନପାରି ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ଏକାବେଳକେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥିଲେ। ତୃଣଶଯ୍ୟାରେ ଶୟନ କରି ଅନଶନ ବ୍ରତ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ସ୍ୱପ୍ନରେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିସାରିଲା ପରେ ଏବଂ ସ୍ୱପ୍ନବାଣୀ ଶୁଣି ସାରିଲା ପରେ ତାଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଉତ୍ସାହ ଏବଂ ଉଦ୍ଦୀପନା ଜାଗ୍ରତ ହୋଇ ଉଠିଲା। ଏକା ସେ ନୁହନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ଅବନ୍ତୀରୁ ଆସିଥିବା ପାତ୍ର, ମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ପ୍ରଜାଗଣଙ୍କ ଭିତରେ ଉତ୍ସାହ ଖେଳିଗଲା। ଦେବର୍ଷି ନାରଦ ନୃସିଂହ ମୂର୍ତ୍ତି ଆଣିବା ପାଇଁ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯାତ୍ରା କଲେ। ମହାରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ବିଦ୍ୟାପତିଙ୍କ ଉପରେ ଯଜ୍ଞର ଆୟୋଜନ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ଅର୍ପଣ କଲେ ଏବଂ ନୃସିଂହ ମୂର୍ତ୍ତି ସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରିବାର ସ୍ଥାନ ସନ୍ଧାନ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଆଉ କେତେ ଦୂର ସୃଷ୍ଟିଧର? ଆଉ ଅଳ୍ପ କିଛି ରାସ୍ତା ଗଲେ ନୀଳକଣ୍ଠେଶ୍ୱର ମହାଦେବ ମନ୍ଦିର ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହବ ଛାମୁ। ଆପଣଙ୍କ ଆଦେଶରେ ଗତକାଲି ମୁଁ ନୀଳକଣ୍ଠେଶ୍ୱର ମହାଦେବଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଠାବ କରିଛି। ନୃସିଂହଙ୍କ ମନ୍ଦିର କିଏ ନିର୍ମାଣ କରିବ ମହାରାଜ? ଦେବର୍ଷି ନାରଦ କହିଲେ 5 ଦିନ ଭିତରେ ନୃସିଂହ ମୂର୍ତ୍ତି ସହିତ ସେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଯିବେ। ସେଥିରୁ ଗୋଟିଏ ଦିନ ବିତିଗଲାଣି, ବାକି ରହିଲା ଆଉ 4 ଦିନ। ବିଦ୍ୟାପତି, ସେସବୁ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଆଉ ଚିନ୍ତା କରୁନି। ମୁଁ ଜାଣିପାରିଛି ମଣିଷ ଚାହିଁଲେ ବି କିଛି କରିପାରିବନି। ସେ ମନ୍ଦିର କିଏ ଗଢ଼ିବ, କେମିତି ଗଢ଼ିବ, ସେ କଥା ସେଇ ବିଶ୍ୱ ନିୟନ୍ତା ହିଁ ଜାଣନ୍ତି। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ଯୁଦ୍ଧରେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ କହିଥିଲେ,
सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रज। मो भी सेमिति सबु चिंता सबु भावना को त्याग करी सेई परम कारुणिक परमेश्वर भगवान को पादरे निजको समर्पण कर देछि। जहा तांकर इच्छा ताहा ही हबो। देखिबा हुंतु महाराज, नीलकंठेश्वर महादेव मंदिर वर्तमान दृष्टिगोचर हेलानी। एई कोन नीलकंठेश्वर मंदिर? हाँ महाराज, चलिबा हुंतु। पूजक पूजा सारी चली जाइछन्ति, सेइथिपाई मंदिर द्वारा बंद अछि। एभଳି ଏକ ନିଛାଟିଆ ଜାଗାରେ କେହି କ'ଣ ଅଧିକ ସମୟ ରହିପାରେ? केही तो कुआडे देखा जाऊ नाहंती। नृसिंह मंदिर निर्माण पई स्थान निरूपण करिबी केमिति? महाराज देखिबा हुंतु, अल्प दूर रे गोटे वृक्ष अछि। मोर मन हेउछि ता पाखरे केही जणे लोक ठिया अछि। चलो ताको पाखु जिबा, ताको पचारि बुझिबा। तमे किए जुवक? मु जणे मंदिर कारीगर। मु अनेक मंदिर गढ़ी। गोटे मंदिर गढ़िया पई वर्ष वर्ष लगी जाए। तमे इते कम बयस रे अनेक मंदिर गढ़िल केमिति? लक्ष्य स्थिर थिले एवं मन मध्य कौनसी द्वंद्व नथिले जे कौनसी कर्म करबा सहज हो जाए। अच्छा, आपण कोन अवंती राजा इंद्रदुम्न? मते जानिछ जेतेबेले मु भाबुछि तमे मते ही अपेक्षा करथिल। हाँ महाराज, मु लोकंक मुखरु संवाद पाइथिली आपण एठारे नृसिंह मंदिर टे निर्माण करी नृसिंह को स्थापना करने को जाउछंती। सेथिपाई आपण को भेट करिया पई चली आसिली। किंतु प्रासाद रे देखा न करी एठी अपेक्षा करथिल काहे की? प्रथमे मंदिर निर्माण पई स्थान निरूपण कर सारला परे आपणक सह देखा करथांती, किंतु ता पूर्वरु भेट हो गला। महाराज, वास्तुशास्त्र अनुसार एइटा उपयुक्त स्थान। अदूर रे अन्य एक देवालय अछि। सुनिछि सेठी नीलकंठेश्वर महादेव पूजा पाउछंती। आउ एकथा मध्य सुनिछि नृसिंह को स्थापना कर सारला परे आपण एठारे बड़ यज्ञर आयोजन करुछंती। नृसिंह तो यज्ञर देवता। ए स्थानटी मध्य प्रशस्त अटे, तेणु एठारे यज्ञवेदी निर्माण करा जाई परिबो। विश्वास हुए ना, विश्वास हुए ना तमे जने साधारण युवक बोली ए बयस रे निर्माण शास्त्र विषय रे तमर गभीर ज्ञान देखि मु तो विस्मित होउछि। सत कुह, तमे किए? तमर प्रकृत परिचय कौन? किए तुम्हें? मु विश्वकर्मा पुत्र महाराज। ब्रह्मा आदेश रे पितांकर आज्ञा नहीं मु नृसिंह मंदिर निर्माण करने को आसी। आउ मात्र 4 दिन परे महर्षि नारद नृसिंह मूर्ति सहित एठारे आसी पहुंची जिवे। मात्र 4 दिन भितरे कौनसी मंदिर गढ़ा साधारण मानव पक्षर असंभव। मंदिर निर्माण पई प्रस्तर एवं अन्यान्य आनुषंगिक जोगाई देले मु उपयुक्त समय मध्यरे आपण को मंदिर तैयारी करी देई पारिबी। सुनी बहुत खुशी हेली। केवल पितामह ब्रह्मा नुहंती, विश्वकर्मा मध्य मोरी कार्य साहाय्य करने को आगे आछंती। एई मुहूर्त रे जाई मो लोक मानकु उपयुक्त प्रस्तर आनी एठारे जोगे देवा को आदेश देवी। विद्यापति, यज्ञ वेदी एवं यज्ञ मंडप निर्माण करिवार दायित्व मु तम हस्त रे अर्पण कली। आउ कालक्षेपण करिबा मो पक्ष रे असह्य हेई उठुछि। एई 4 दिन भितरे यज्ञ वेदी, यज्ञ मंडप एवं मंदिर तैयारी निहाती आवश्यक। बाचस्पति, आपणे ए वेदी को देखिला बेलू मन होउछि भाग्य रे थिले एभली यज्ञ वेदी रे यज्ञ कर्म करबा को मिले। शुण दिवाकर, यज्ञर महत्व रे वेदीर महत्व बढ़े। वेदी लागी यज्ञ नुहे, यज्ञ लागी वेदी। ता बोली आम चौपाठीर यज्ञ कुंड
ଆଉ ଏ ଯଜ୍ଞକୁଣ୍ଡ କଣ ସମାନ? ଏଠି ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଯଜ୍ଞ କଲେ ବି ଯଜ୍ଞକୁଣ୍ଡ ପାଉଁଶରେ ଭର୍ତ୍ତି ହବନି। ଆପଣ ତିନି ମୂର୍ତ୍ତି ହେଲେ ଯାଜ୍ଞିକ ବ୍ରାହ୍ମଣ, କେତେ ଜାଗାରେ ଯଜ୍ଞ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ତ ଏ ଯଜ୍ଞକୁଣ୍ଡ ଆଉ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଯଜ୍ଞକୁଣ୍ଡ କଣ ସମାନ? ଓହୋ ଦିବାକର, ତମେ ବହୁତ କଥା କହୁଛ। କହିବିନି, ଏମିତି ସୁଯୋଗ କଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଳେ? ନା ଏମିତିକା ରାଜା ଭାଗ୍ୟରେ ମିଳେ? ଦେଖନ୍ତୁ ନା, ଆପଣ ଥରେ ଯାଇ ରାଜାଙ୍କ ଶିବିରରେ ସ୍ୱସ୍ତି ବାଚନ କରିଥିଲେ। ମହାରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦୁମ୍ନ ସେ କଥା ଭୁଲି ନଥିଲେ ବୋଲି ଯଜ୍ଞ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବରଣ କଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଜମାନର ଅଭୀଷ୍ଟ ପୂରଣ କରିବା ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ। ଦାୟିତ୍ୱ ତ ନିଶ୍ଚୟ, କାରଣ ଯଜମାନଙ୍କର ଯଦି ଅଭୀଷ୍ଟ ସିଦ୍ଧ ନ ହୁଏ ପୁରୋହିତର କ୍ଷତି ହେଇଥାଏ। ବିଦ୍ୟାପତି, ତମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏଇ ଯଜ୍ଞ ବେଦୀ ଆଉ ଯଜ୍ଞ ମଣ୍ଡପକୁ ଦେଖି ମୋର ମନେ ହେଉଛି ମୋ ସ୍ୱପ୍ନ ସାର୍ଥକ ହେଇଛି। ସ୍ୱପ୍ନ ମହାରାଜ? ହଁ, ସ୍ୱପ୍ନ। ପ୍ରଭୁ ନୀଳମାଧବଙ୍କ ଅନ୍ତର୍ଧାନ ଠାରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଖାଲି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖି ଚାଲିଥିଲି। ସେ ସ୍ୱପ୍ନ ଶେଷ ହବ ଠାକୁରଙ୍କ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପରେ। ବିଶ୍ୱକର୍ମାଙ୍କ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର। ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଥିବା କଥା ଅନୁସାରେ ମୁଁ 4 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରିସାରିଛି। ମନ୍ଦିର କିପରି ହେଇଛି ଦେଖିବାକୁ ଯିବେନି? ସ୍ୱୟଂ ବିଶ୍ୱକର୍ମାଙ୍କ ପୁତ୍ର ଯେତେବେଳେ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି, ସେ ମନ୍ଦିର ଦେଖିବା ବା କ'ଣ ଦରକାର? ତଥାପି ଦେଖିବା ଉଚିତ। ଆସନ୍ତୁ ମୋ ସହିତ। ବିଦ୍ୟାପତି, ପ୍ରଣାମ ବାଚସ୍ପତି ମହୋଦୟ। ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭବ। ଯଜ୍ଞ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ଦ୍ରବ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇସାରିଛି ତ? ହଁ ମହାଶୟ, 101 ଗାଭୀର କ୍ଷୀରରୁ ଯଜ୍ଞ ପାଇଁ ଘୃତ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇସାରିଛି। ବିଭିନ୍ନ ଦୁଷ୍ପାପ୍ୟ ପୁଷ୍ପ, ଅଗୁରୁ, ଚନ୍ଦନ, ଦୁର୍ବା ମଧ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ ହୋଇସାରିଛି। ହରିଦ୍ରା ଏବଂ ସପ୍ତବର୍ଣ୍ଣର ମୁରୁଜ ମଧ୍ୟ ଆଣି ରଖାଯାଇଛି। ସମିଧ ଆଉ ଚନ୍ଦନ କାଷ୍ଠ ଯଜ୍ଞ ପାଇଁ ସଂଗ୍ରହ ହୋଇସାରିଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯଜ୍ଞ ହୁଏ ବିଦ୍ୟାପତି, ଏକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥାଇ। ହେଲେ ମହାରାଜ ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ? ଆପଣ କ'ଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି? ନା, ଖାଲି ଯଜ୍ଞ ପାଇଁ ଆମକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇଛି। ଏହି ମନ୍ଦିରରେ ନୃସିଂହ ମୂର୍ତ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବେ, ତାପରେ ଯଜ୍ଞାନୁଷ୍ଠାନ ହେବ। ଏହି ଯଜ୍ଞର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ଆଉ ଅନ୍ତର୍ହିତ ନୀଳମାଧବଙ୍କୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା। ବିଦ୍ୟାପତି, ଅପୂର୍ବ ଅପୂର୍ବ ହେଇଛି ଏ ମନ୍ଦିର। ମନ୍ଦିରର ବାହାର ଯେତିକି ସୁନ୍ଦର, ଗର୍ଭଗୃହ ସେଇପରି। ଯଜ୍ଞାନୁଷ୍ଠାନ କେବେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ମହାରାଜ? ଦେବର୍ଷି ନାରଦଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛି। ପ୍ରଭୁ ନୃସିଂହଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଧରି ସେ ଆସିବେ। ପ୍ରଭୁ ନୃସିଂହଙ୍କ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପରେ ଯଜ୍ଞ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ସେ କହିଥିଲେ 5 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଫେରିବେ, ଆଉ ଆଜି ହେଉଛି 5ମ ଦିନ। ନୃସିଂହ ମୂର୍ତ୍ତି ଆଣିଛି ରାଜନ। ବିଶ୍ୱକର୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ଏହି ମୂର୍ତ୍ତି ଆଜି ବୈଶାଖ ଶୁକ୍ଳ ଦ୍ୱାଦଶୀ ଶନିବାର ଏବଂ ସ୍ୱାତି ନକ୍ଷତ୍ର। ଆଜି ନୃସିଂହ ଦେବଙ୍କ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ପ୍ରଶସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ର। ନିସ୍ତରିଲି ପ୍ରଭୁ, ଆପଣ ଆଦିଦେବ, ଆପଣ ଅନାଥର ନାଥ, କରୁଣା ସାଗର। ଆପଣଙ୍କ ଆଦେଶ ପାଇଲେ ମୁଁ ଯଜ୍ଞ ଆରମ୍ଭ କରିବି। ଆପଣ ଯଜ୍ଞେଶ୍ୱର, ଆପଣଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇଲେ ଏ ମହାଯଜ୍ଞରେ
ମୁଁ ମୋର ବାଞ୍ଛିତ ଫଳ ପାଇବି। ପ୍ରଥମେ ମନ୍ଦିରରେ ନୃସିଂହଙ୍କ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଉ, ତାପରେ ଯଜ୍ଞାନୁଷ୍ଠାନ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଏହି ନୃସିଂହ ମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କୁ ଧାରଣ କରି ମନ୍ଦିରକୁ ଚାଲ। ଜୟ ନୃସିଂହ ଦେବଙ୍କର, 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 ଜୟ ନୃସିଂହ ଦେବଙ୍କର। ମହାରାଜ, ଯଜ୍ଞ ନୃସିଂହକୁ ମନ୍ଦିରରେ ସ୍ଥାପନ କଲା ପରେ ଏ ଯଜ୍ଞ ବେଦୀ, ଏ ଯଜ୍ଞ କୁଣ୍ଡ ସବୁ ପବିତ୍ର ହେଇଗଲା। ଏବେ ଖାଲି ଯାହା ବ୍ରହ୍ମାବରଣକୁ ଅପେକ୍ଷା। ମହାରାଜ, জগতর নাথ জগন্নাথ বিন্দু ঠারু সিন্ধু তুমে সর্বব্যাপ্ত আপনা ইচ্ছারে অধা গঢ়া হই বসি অছাহে নীলাদ্রি গোসাই ভাবরে প্রকট অভাবে গোপাল